संख्या जानी हला दीदी तमे तम समस्त संख्या को दे आछे दीदी आछे दीदी गाय देखलो 1 2 3 4 5 तारपरे 5 परे 6 तारपरे 7 देखो 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 0 10 1 10 1 11 1 10 2 12 1 10 3 13 1 10 4 14 1 10 5 15 1 10 6 16 1 10 7 17 1 10 17 1 10 8 18 1 10 19 2 रे 16 20 2 10 1 21 2 10 2 22 2 10 3 23 2 10 4 24 2 10 5 25 25 जाने लिखा है जला मगर चित्र एगा फूला एगा पेंसिल एगा लेंबू कमला एगा बेलून एगा आंबो एगा ग्लास एगा चामच एगा कुकुर एगा सपुली एगा कोन बॉल एगा फूला एगा कोन पेन ना एगा कप एगा आ एगा मग जग हैला मु के एकटा अछि कहलो इथे गणता 1 2 3 4 5 6 आ एटा कत अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के अछि हां पेंसिल के अछि 1 2 3 4 एकान पड़ी ये 4 के हैला आ ये कमला के अछि 1 2 3 4 चाचा बेलन के अछि 1 2 3 4 5 6 छोटा अछि आंबो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के अछि दीदी ग्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जाउछि हैला ग्लास कते अछि बोलो 1 2 3 4 5 6 होटा अछि आ अधिक नाही नोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोटा अछि हैला चामच कते अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नोटा अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এটা 12 টা আছে 1 2 3 4 5 6 7 7 টা আছে মোনা 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 मोर एक बार আসছে 1 2 3 5 6 7 8 9 10 1 10 0 10 আছে 1 2 3 4 ହେଲା ଏ କମଳା କେତେ ଅଛି 1 2 3 5 ଟା ଏପଟେ କୋନ 5 ଟା ଅଛି कप ये कप भी 5 टा ए कमला को कप हैला ये बेलून केते अछि 1 2 3 4 5 6 आ एपटे कोन 6 टा अछि 1 2 3
देख ए भितरे कौन पेन अधिक अच्छी जग हैला बेलून को जग केतिया 6टा हैला से पटे कोन नाटा अछि देखलो गण से कुकुर केतिया अछि गणलो 1 2 3